أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈی ہے کلاس کے اچھا تھوڑا سا جب تک آتے ہیں باقی لوگ ہم لوگ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں باپ کو سارے اباپ کو کس کو یاد ہے پیچھے والے سارے ماضی مضارع اور اس کا مصدر تین چیزیں بس بتانی. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیدہ کیا حال ہے؟ نیٹ ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ ہاں جی الحمدللہ. میں نے کل جوائن کیا, مجھے مس لگتا تھا آپ کی کلاس نا, بعد میں سنتی تھی آپ کی تو کلاس. کل آپ نے سورہ ملک لی تھی نا؟ جی جی جی. اچھا میں نے مجھے پتہ نہیں لگا پڑھانے میں. اچھا تو ہم ایسے کرتے ہیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا باب کون سا آپ ہی بتائیے. استاذہ ذرا پہلے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی تھی کل, جو آپ نے بتایا تھا نا ہوا جند لکم, اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے, اور اس کے بعد نکرہ اسم آ گیا نا جندن. جندن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے کلاس میں جندن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لشکر کو بولتے ہیں نا. لشکر, ہاں جی. جھنڈ بھی بولتے ہیں ہے نا جی. اردو میں. جند لکم جند لکم. جندن کیا ہے؟ جمع نہیں, جمع جنود ہوتی ہے نا. قرآن مجید میں ہی آتا ہے جنود. اچھا جندن جو ہے یہ خبر ہے اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ہوا جند لکم. لکم ہے نا آگے. جی. اچھا اب نکرہ کے بعد کیا آ گیا؟ جار مجرور آ گیا. تو کیا بن جائے گا؟ اس کی صفت بن جائے گی. صفت بن جائے گی. اور اگر دوسرا جملہ بھی آ جائے نا وہ بھی صفت بن جاتا ہے. جار مجرور بھی آ جائے نکرہ کے بعد. اور اسی کو الٹا کر دیں, معرفہ کے بعد اگر آ جائے جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ حال بن جاتا ہے. جی. یہ تو نکرہ ہے نا جندن. اگر یہاں معرفہ ہو اور پھر جار مجرور آئے یا جملہ آئے, جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, فعلیہ, اسمیہ, جملہ جو ایک ہوتا ہے نا شبہ جملہ, وہ آ جائے, سب جملے میں ہی شامل ہے. تو نکرہ کے بعد آئیں گے جار مجرور یا جملہ تو وہ صفت بنیں گے, معرفہ کے بعد آئیں گے تو وہ حال بنیں گے. اوکے صحیح ہے. جی جی. تو یہ تو آپس میں مبتدا خبر بن رہے ہیں. ہوبا مبتدا ہے, یہ خبر ہے. جی. پھر اس کی صفت نمبر 1. ہاں جی. ہاں اس کی صفت بن گئی اور اس کی صفت نمبر 2. تو یہ موصوف ہو گیا نا. جب وہ صفت بنا تو یہ موصوف ہو گیا. جی. اسے نکرہ موصوفہ بھی کہتے ہیں. نکرہ ہوتا ہے نا تو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں اس کو. دیکھیں اب آپ کے سوال سے کتنے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں. آپ لوگ یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جو ہے وہ جار مجرور آئے, جملہ ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے, لیکن یہ نہیں بنتا ہے. سوچتے کہ یہ تو صفت بن رہے ہیں تو یہ موصوف بھی تو بنا نا. جی. اس لیے یہ چونکہ نکرہ ہوتا ہے اس لیے اس کو نکرہ موصوفہ کہہ دیتے ہیں. پھر یہ موصوف اور صفت نمبر 1 اور آگے ایک اور صفت بھی آ رہی ہے نا. 2 صفات مل کے تو یہ پھر آپ کو کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. ہوا کی موصوف اور صفت مل کے پھر خبر بنے گی, کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ گئے. ہوا جند لکم ینصرکم. ینصر کیا ہے اب آپ کا؟ وہ تو فعل ہے نا. تو میں نے ابھی کیا کہا؟ جملہ آ جائے, جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے, ینصرکم. اب یہ صفت نمبر 2 بن گیا, یہ صفت نمبر 1 بن گیا. دونوں نکرہ کے بعد ہیں, ایک جار مجرور ایک جملہ ہے. جی. آگے کیا آ رہا ہے؟ وہ حال آ رہا ہے. وہ حال کیا آ رہا ہے بتائیے. اگلی بات کیا ہے؟ ہوا جو, یہ بہت پیاری آیت ہے, گرامیٹیکلی طور بھی پیاری ہو جاتی ہے. ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمانی. دیکھیں اب زبانی یاد ہے نا تو فائدہ ہے نا. میرے پاس نہیں لکھی ہوئی اس وقت. من دون الرحمانی. اب یہ من دون الرحمانی یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے, تو یہ مجرور ہو گیا. جی. اور جار مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری, متعلق. مرکب جاری. اب معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, یہ معرفہ ہے نا. جی.
जमीर जमायर मारफा होता है, मारफा के बाद जार मजरूर आ रहा है तो ये फिर क्या बनेगा, हाल बन जाएगा। हाल बनेगा। ये नकरा के बाद लाकुम आया था, तो ये ठीक है, सिफ्त ये बना, दोनों तो ये सिफत बने थे, और ये मारफा के बाद आ रहा है तो ये हाल बन गया। हाल बन गया। ये पूरी इसके जज़ाकल्लाह। अंदर आपकी पूरी कहानी जो मैंने बताई है, नकरा के बाद जार मजरूर जो जुमला है तो वो सिफत बनता है, और ये नकरा मौसूफा बन जाता है, और फिर वो मौसूफ और सिफत मिलके खबर बन रहे हैं, ठीक है। जी जी खबर सिफत वन सिफत टू, और यहाँ पर क्या है, मारफा के बाद जार मजरूर आ रहा है तो अब ये हाल बनेगा। और जार मजरूरी नहीं, अगर जुमला भी आ जाए ना आगे तो जी। वो भी हाल ही बनेगा। अच्छा। मार्फा के बाद आ रहा है ना। ये चीजें मुझे भी बड़ी मुश्किलों से बोल बोल के बता बता के याद हुई हैं, तो आप ये ना समझे कि आपको क्यों नहीं आ रहा। अभी मैं जी आपको आज बाब इफ्तियाल पढ़ाऊंगी ना, जी तो आएगा जी कहीं आपको जाके कब, लेकिन पढ़ा मैं आज दूंगी, समझा आज दूंगी, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन पक्का कब होगा, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे। तो जब तक हम थ्योरी पे रहते हैं तो हमें चीजें याद नहीं होती, जब हम प्रैक्टिकली उनको हम कुरान मजीद पे जाके करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें समझ में आती है। तो ये पढ़ाया तो मैंने बहुत बार है, नकरा के बाद जार मजूर और जुमला, लेकिन आज ये प्रैक्टिकली यहाँ पे आ गया। सही है, जी जी। हो गया। अब इसके बारे में कोई ना कहे कि हमें समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी तरह शायद को लिख लें जिमन में। अच्छा, यहाँ पे बाब तफाउल और अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि पिछले बाब रिवाइज करने हैं, मैं डायरेक्ट चली जाऊं बाब इफ्तियाल पे, क्योंकि इतनी हिम्मत है कि मैं बाब इफ्तियाल ही आज आपको समझा सकूं। ठीक है ना, और आप में भी इतना ही है कि बाब जी इफ्तियाल को आप समझ सकें, तो मैं पीछे वाले को थोड़ा सा अगली दफा के लिए पोस्टपोन करती हूँ और बाब इफ्तियाल पे लेके जाती हूँ। ये इसका खुसूसी कायदा मैं एक दफा दोहरा देती हूँ। बाब तफाउल, तफाउल तशदीद वाला है ना, और तफाउल अलिफ वाला बाब है, इसमें शराकत होती है और इसमें क्या होती है, तकल्लुफ होता है। हर बाब की अपनी खुसूसियत है ना। इसमें शराकत होती है बाब तफाउल में, और दोनों फाइल होते हैं, मैंने ये पढ़ाया हुआ है पहले। और ये तफाउल में क्या होता है, तकल्लुफ होता है, जैसे तबस्सुम, तकल्लुफ का लफ्ज भी तकल्लुम, तकल्लुम भी क्या है, उसमें भी आपका तकल्लुफ पाया जाता है। अच्छा, अब ये इसका कायदा क्या है कि ये वाले हरूफ हैं, ये सारे हम मखरज हरूफ हैं, ठीक है, इसलिए इनकी बात की जा रही है। ता और सा का मखरज एक, जिनको तजवीद आती है उनको पता है, दाल जाल जई का मखरज एक है, सीन शीन स्वादा। अच्छा, इनका ये है कि बाप तफाउल, इन दोनों का एक ही कायदा है। तफाउल और तफाउल में फा कलमा अगर मुंदरजा बाला हरूफ में से हो, फा कलमा कौन सा होता है, जो माजी में, तो माजी में कौन सा होता है, सेकंड वाला, जिस पर मिस सुकून पहला होता है वो, करना। हाँ जिस, नहीं, हाँ वो होता है, लेकिन जब वो उसमें मजीद फी में आ जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो तो जाता सेकंड है। बन जाता है जी। अच्छा हाँ, सेकंड सेकंड। बन जाता है और उस पर सुकून आ जाता है, उसको फा कलमा कहते हैं, यानी रूट वर्ड का पहला लेटर जो है उसकी बात करें। अच्छा अगर रूट वर्ड का पहला लेटर जो है वो ता सा दाल जाल जई, ये इनमें से है, और बाप तफाउल और तफाउल है, ठीक है, और उसमें फा कलमे में ये रूप आ जाते हैं, तो उन दोनों अबवाब की ता को, ता तो आ रही है ना दोनों में, ये भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, जी तो इस ता को और इस ता को जो है मैं, वो क्या करते हैं, तब्दील होकर वही हरफ बन जाती है। यानी अगर पहले से ता है, बाब इफ्तियाल की ता है, और ता फा कलमा भी ता ही आ रहा है, तो वो डबल ता हो जाएगी, है ना। जी जी और जी अगर सा है तो वो ता में चेंज हो जाएगी, नहीं, ता तब्दील होकर वही हर्फ बन जाती है। फा ता तब्दील, बाब इफ्तियाल की ता जो है ना, वो भी फा कलमे में ही चेंज हो जाती है, ये मतलब है। बाब इफ्तियाल की जो ता है वो भी वही लेटर बन जाएगी, मसलन अगर वो सा आ रहा है, ठीक है, तो बाब जी इफ्तियाल की ताकत जो होगी, लेटर जो होगा वो भी इसी में चेंज हो जाएगा। अभी इसमें तो देखें ये ता वाला ही था ना, तो इसमें चेंजिंग नहीं आई। अच्छा, जी इसमें जो आपका था वो आपका फा कलमा जाल था ना, फा कलमा जाल था,
तो बाब इफ्तियाल की ता क्या हुई, वो आपकी किस में चेंज हो गई, जा में चेंज हो गई। दो जा इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये मैंने पिछली दफा समझा दिया था। अच्छा, रूट लेटर का जो है, रूट लेटर दजा। हाँ, रूट लेटर का फा कलमा होता है ना, जी वो जी वो जो है बाब बाब इफ्तियाल की और बाब तफाउल की और तफाउल की ता जो होती है वो भी उसी में चेंज हो जाती है। तो ये ता भी इसी में चेंज हो गई, जाल में। तो ये दो जाल इकट्ठे हो गए। ठीक है। जी असल में जी क्या था, तजक्करा था। फिर ये जो ता थी ना बाब इफ्तियाल की, वो आपकी किस में चेंज हो गई, जाल में चेंज हो गई। अच्छा। तफा अला माजी होता है ना, जी तफा जी अला माजी था ना, तो शुरू में ता आ जी रही थी, फा जी जी कर, ठीक है, बाप की ता। अब ये फा कलमा जो था वो हमारा जई था, है ना। तो जी। बाब इफ्तियाल की जो ता थी वो भी किस में चेंज हो गई, जाल में चेंज हो गई। जालिम दो से। जाल इकट्ठे हुए, अच्छा। फिर इनको मर्ज कर दिया। ठीक है। जी मुजारे जी में भी ऐसे ही हुआ, तफा अला या तफा अलू था, या तफा अलू। अब इसमें क्या हुआ है आपका, इसमें भी वही हुआ है। बाब इफ्तियाल की ता जो है उसको भी जाल में ही चेंज कर दिया, क्योंकि रूल लेटर में फा कलमा जाल था। तो उसको भी चेंज कर, दो जाल जमा हो गए, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के लिए इसको गिराते हैं, यहाँ भी गिराया था। जब ये मर्ज की तो यहाँ पे सुकून था, तो ये दो जाल इस तरह से बन गए ना, जी ये वाली गिराने से। फिर इसको हमने पढ़ने के लिए हमजा लगाया, फिर हमजे पे कसरा लगाया पढ़ने के लिए। वो आपको पता है, यहाँ जबर हो तीसरे लेटर पे तो जेर लगाते हैं, पेश हो तो पेश लगाते हैं, जी जबर हो तब भी। तो इस तरीके से या तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लें, या इस तरह फिर दोबारा मर्ज कर लें, दोबारा मर्ज कर लें तो ये बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी है। तो ये आपको समझ में आया, मैंने पिछली दफा अच्छी तरह समझाया था। दोबारा आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं सुनते हो ना, तो फिर मुझे जी बार बार उस्ताद, करना। समझ आ गई। हाँ हाँ, अब देखें आप, मैं एक दफा फिर बताती हूँ, सही है, ताकि ये आपको समझ आएगा, फिर बाब इफ्तियाल का भी समझ में आएगा, क्योंकि बाब इफ्तियाल में भी होने हैं। तो ये किसका कायदा है, खुसूसी कायदा है बाब तफाउल और तफाउल का, है ना। तफाउल बाब कौन सा है, ताल्लमा या ताल्लमु ताअल्लुम। और तफाउल तकल्लुफ वाला। कौन सा है, तकातला तबक। है ना। या आप कोई आसान सा कर लेना, तजाकरा या तजाकरू, तजाकुर कर ले। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तफाखरा या तफाखरू, तफाखुर, ये कर ले, फखर वाला कर ले। सही है। जी तो ये आपका तफाखरा, इसमें दोनों ही फाइल होते हैं, इसमें तकल्लुफ होता है, ये मैंने बता दिया। अब इन दोनों में ता आ रही है, ये बाप की ता है, ये फा कलमे की ता नहीं है। ठीक है, ये बाप की ता है, ये एक्स्ट्रा लेटर है, इसको बाप की ता बोलते हैं। अब ये माजी में भी आती है, माजी बनता है तफा अला, तफा अला। ये तो बाप तफाउल लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर इसको माजी बनाए तो तफा अला बन जाएगा। सही है। अब जी तफा अला में आपका फा कलमा अगर जाल आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तो ये ता जो है ना, ये भी किस में चेंज हो जाएगी, जाल में ही चेंज होएगी। जा में चेंज हो जाएगा। अगर ये जी। सा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये भी सा उसी सा में चेंज हो सा में जाएगा। चेंज हो जाएगा। अगर ये ता है तो ये वाला भी ता में, है ना, जी ता में चेंज हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं। तो अगर फा कलमा आपका ता है, अगर ये भी ता आ रहा है और ये भी ता, तो दो ता इकट्ठी हो जाएंगी ना। अगर जी सा है तो ये जो है आपका फा कलमा जो है वो सा है, तो ये वाले ता को भी हम सा में चेंज करेंगे ना, ये लिखा हुआ है, वही हरफ जी बन जाती है। जो फा कलमे है, बाप की ता भी, वो जो रूट वर्ड का फा कलमे है उसका जो लेटर है वही बन जाती है, तो दो लेटर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर दाल है तो दो दाल हो जाएंगे, जाल है तो क्या हो जाएंगे, दो जाल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ मिसाल भी है ना, दो जाल हो गए। एक जाल तो रूट वर्ड का है, और एक ये जो ता है ये बदल गई। बदल गई। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये वाला आपका क्या था, फा कलमा आपका क्या था, ये तो ता है ना बाप की, और ये है जी फा कलमे की ता। ठीक है। अब क्या जी हुआ, जब ये फा, ये वाला, अब बाब फाल की ता को किस में चेंज कर देंगे, इसी कलमे सा में चेंज, इसी सा लेटर में। में चेंज। जी दो सा इकट्ठे हो गए, बस ये वाला है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई फेल इस तरह के आएंगे,
قرآن میں کم ہی آتے ہیں، لیکن یہ والا بھی آتا ہے اور اوپر والا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ان دونوں کو کرا دیا۔ مضارع میں بھی ایسے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، مضارع میں بھی اسی طرح ہونا ہے۔ اگر آپ کا فا کلمہ جو ہے وہ سا ہے، تو تا کو بھی کس میں بدلیں گے؟ سا میں بدلیں گے، دو سا اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو پھر ان کو مرج کرنے کے لیے پھر اس کو گرا دیتے ہیں، یہاں پہ سکون لے آتے ہیں، تو یہ پھر مرج بھی کر لیتے ہیں آگے جا۔ تو یہ بات تھی۔ تو آج ابھی باب افتعال پڑھتے ہیں۔ تو باب افتعال کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ افتعل، افتعال يفتعل یفتعل، اپوزٹ سائنس شروع ہو گئی ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ یہیں سے۔ ابھی تک ہم نے یہ دو باب پڑھے نا، تو ماضی میں بھی زبر تھی اور مضارع میں بھی زبر تھی، ٹھیک ہے۔ جی یہ آپ کا دیکھیں ماضی ہے، تذکرہ ہے نا، اور جی یتذکروا یہ مضارع ہے۔ کوئی آپ کو اپوزٹ حرکت نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ یہ آپ کا باب کون سا ہے؟ یہ آپ کا باب تو تفاعل ہے۔ یہ آپ کا باب تفاعل ہے، اس میں بھی ماضی اور مضارع میں دیکھ لیں، کوئی اپوزٹ حرکت نظر نہیں آ رہی۔ جی ماضی میں بھی سب پہ زبر، مضارع پہ بھی سب پہ زبر۔ اب کیا ہے، جی تین جی باب اس لیے میں نے ان کا دو کا ایک گروپ بنایا تھا۔ جو پہلے تین باب تھے نا، باب فعل، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، ان میں اپوزٹ حرکت آ رہی تھی، جی اپوزٹ حرکت آ رہی تھی۔ ماضی پہ تھی زبر اور مضارع پہ تھی زیر۔ افعلا یفعلو، فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو، فعلا جادلا یجادلو، اپوزٹ سائنز آ رہی تھی، ان کا میں نے ایک گروپ بنایا تھا۔ یہ والے میں دونوں میں ماضی مضارع میں ایک جیسی حرکات ہیں، اس لیے ان کا ایک گروپ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب جی آخری تین باب، یہ پانچ ہو گئے نا، تین پہلے والے اور دو یہ پانچ ہو گئے، اب تین باب باقی رہتے ہیں، اور وہ تینوں جو ہیں ان میں ماضی میں اور مضارع کی سائنز اپوزٹ ہیں۔ اور وہ کون سا حرف ہوتا ہے جس کی حرکت بدلتی ہے؟ آئین کلمہ۔ عین کلمے کی حرکت بدلتی ہے تو باب بنتا ہے، جی کیونکہ وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا نا، تو پھر عین کلمے کی حرکت چینج کر دیتے ہیں تو وہ ایک نیا باب بن جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارا اس کا افتعل یفتعل افتعالن۔ اب یہ حمزہ کون سا حمزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ باب افتعال کا حمزہ اصلی ہے یا وصلی ہے؟ وصلی وصلی ہے، تینوں کا وصلی ہے، صرف ایک کا اصلی تھا افعلا کا، افعل ہاں جی جی افعال اس کا حمزہ اصلی تھا۔ جو باب افعال کا افعال پہ جو اب زیر آئی تھی نا، ہے نا، جی اکرام، جی 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 اسلام، وہ بھی اصلی تھا۔ حمزہ ہوں صرف اصلی وہ نہیں ہوتا جس پہ زبر آئے تو وہ اصلی ہو جاتا ہے، زیر بھی آئے تو وہ بھی حمزہ اصلی ہوتا ہے۔ حمزہ بنتا ہی حرکت سے ہے نا، جی 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 چاہے بالکل، پیش آ جائے، چاہے زیر آ جائے، چاہے زبر آ جائے، وہ حمزہ یا اصلی ہی پھر ہوتا ہے۔ سکون بھی آ جائے تو ہاں، سکون آئے تو وہ سکون تو شروع میں کم ہی آتا ہے نا، جی جی شروع میں سکون کم ہی آتا ہے کیونکہ پھر پڑھا نہیں جاتا۔ تو ہوں وہ آپ کا کیا ہے، باب افعال کا ہی حمزہ اصلی ہے، باقی سارے وصلی ہیں۔ ان تینوں کے بھی وصلی ہیں، اور تو کوئی آئے نہیں۔ چار ہی باب ایسے ہیں پورے، ٹوٹل 8 باب ہیں جن میں سے 4 حمزہ والے ہیں، اور باب افعال کا حمزہ اصلی ہے، اور باقی یہ جو ابھی 3 پڑھنے جا رہے ہیں ان کا حمزہ وصلی ہے، صحیح ہے نا۔ اچھا، جی باب افتعال، اب اس میں ذرا بنائے ماضی اور اسی وزن پہ بنائے، کیسے بنے گا؟ یہ مصدر ہے سارے، یہ ماضی نہیں ہے، مضارع نہیں ہے، ان کے ماضی اور مضارع آپ نے خود بنانے ہیں۔ جی جی ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ اختعال جی چل رہی ہے استاذ، اوکے، جی استاد چل رہی ہے۔ کیا ہے؟ اخ اختلف ہم، یختلف اختلافا، ہم، اجتنبا، یجتنبون اجتنب اجتنابا، ہاں، اقتدر یقتدر اقتدارا، دل میں سبھی بولیں، سبھی کوشش کریں، اچھا بلکہ مائک پہ بھی بول سکتے ہیں تو بولیں، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں۔ اکتسبا، یقتسب ایک اقتباسا، تبسا، ایک تصبا ہوگا، ٹھیک ہے، سین پہلے آئے گا،
जी जैसे जी। एक तदरा, रा पहले आया ना, हम्म। एक तदरा, यक्तदिरु, इस तरह एक तबस, एक तबसा, ठीक है, यक्तसिबु, इक्तिबास, है ना। इक्तिबास का ये लफ्ज हम्म। कुरान मजीद में कहाँ यूज हुआ है, जहां पे वो मदियन से वापस आ रहे होते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेके, है ना, तो जी वहां पे ये लफ्ज आया जी। है इक्तबसा। जब वो कहते हैं ना कि मैं जाता हूँ और मैं जाके, उनको लाइट नजर आती है तो वो कहते हैं मैं जी जाके रोशनी, थोड़ी आग लेके आता हूँ ताकि जी हम ताप सके, जी उससे हम यानी गर्मी हासिल कर सकें। तो इक्तबास क्या होता है, अगर हम उर्दू में सोचें तो इक्तबास क्या होता है, किस लफ्ज में? जैसे इक्तबास एक पैराग्राफ होता है उसके अंदर जिसकी से जिसकी तशरीह करनी होती है। हाँ तशरीह करनी होती है, या उसमें से उसका वो निकालना होता है, निचोड़, अ, जी, समरी निकालनी होती है। समरी निकालनी होती है, उसकी समरी करनी होती है, उसको इक्तबास कहते हैं। यानी उसमें से आपने कुछ लेना होता है। तो आग भी हम, अब पुराने मैं जब छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, फिर आप बोलते हैं आपने किससे सुनाती है, तो लोगों के घरों में माचिस नहीं होती थी। ये मेरा बचपन, जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी जहां से याद शुरू हो जाती है ना, वो वाला उम्र होती है, जहाँ से आपको बातें याद रह जाती हैं। मुझे ये याद है कि लोगों के गेट खुले होते थे, या तो गेट होते ही नहीं थे, या होते भी तो थे वो खुले रखते थे, रात को बंद करते थे, है ना। और वो जी गेट भी ऐसे होते थे, वो बंद भी हो तो बाहर से ही खुल जाते थे, ऊपर से हाथ डाल के अंदर से खोल लेते थे। एक तो ये, हर कोई एक दूसरे के घर में आ जा सकता था, यानी इतना, यानी उनके अंदर प्यार मोहब्बत पड़ोसियों में। और दूसरा ये कि माचिस नहीं होती थी, सब एक दूसरे के घर से आग लेके जलाते थे। वहां से, वहां आग जल रही है, वहां से ले और यहाँ अपनी जला लो, अपने कोयलों वेलों के बीच में वो एक कोयला डाल दो और वो जल जाती थी। जैसे हम लाइट चली जाती तो एक मोमबत्ती से कई मोमबत्तियां जला लेते ना, कैंडल्स कमरों में, जी यही वाला, इसको इक्तबास कहते हैं, समझाने के लिए बताया मैंने। यानी एक चीज है, उसी से आपने क्या कर लिया आगे। तो एक तस्सबा, वहां पे ये लफ्ज आता है कुरान में। जब भी मैं ये लफ्ज देखती हूँ मुझे वो पूरी स्टोरी याद आ जाती है। अब आप उसको निकाल के देखेंगे, सूरह तहा में है, आयात है। मुझे वैसे भी लगता आप कहीं भी ये रूट वर्ड डालेंगे ना इसका, क्या रूट वर्ड है इसका, कितने लेटर था एक्स्ट्रा हैं, एक तब, आ, एक आ, एक जैसे आ, ता, अलिफ और ता अलिफ। एक नहीं नहीं, तबसा। ता तो इसी का है ना। हाँ। हाँ बसा, तो क्या लेटर एक्स्ट्रा है इसमें, एक तबसा। अल, हमजा। अलिफ। हम्म, अलिफ और ता। ता एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये तो वैसे ही मस्तर में आ जाता है ना, बाब फाल में भी दो हमजे आ जाते हैं, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा तो एक ही है ना बाब फाल में, है ना। बाब फाल अगर हम्म। आप लिखें तो जी। वहां पे एक्स्ट्रा तो एक ही लेटर आता है ना उस बाब में। ये तो मस्तर का है ना ये वाला, तो ये सारे मस्तर है ना। अलिफ मस्तर है। हाँ इक्तिबासन, इक्तिबासन, तो ये अलिफ तो मस्तर का है, ये तो बाब फाल में भी आ रहा है। लेकिन लेटर तो बाब फाल में एक ही एक्स्ट्रा, जो शुरू में हमजा आता है जो असली होता है। फाअला में भी एक ही एक्स्ट्रा है, ऐन कलमा डबल हो जाता है। और बाकी जो मुफाहला है उसमें भी एक ही लेटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। पहले तीन बाबों में एक ही लेटर एक्स्ट्रा है। दूसरे जो दो बाब हैं जिनमें दोनों तरफ जबर आती है, उनमें दो दो लेटर एक्स्ट्रा है। तफाअला, ऐन कलमा भी डबल हो रहा है, ता भी आ रही है। और तफाअला में क्या है, माजी में ता भी आ रही है और अलिफ भी आ रहा है, तफाअला। तो माजी के पहले सीगे से आप देखते हैं कि कितने लेटर एक्स्ट्रा हैं, मस्दर से नहीं पता चलता। मस्दर में दो हमजे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप गिनेंगी तो ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं पता चलता, सिर्फ दो लेटर एक्स्ट्रा है, अलिफ और ता। ये वाला शुरू वाला हमजा और ये ता, बस दो लेटर एक्स्ट्रा है। तो इसमें आपका ये हो गया एक्स्ट्रा, और ये ता भी एक्स्ट्रा होगी, तो पीछे क्या रह गया, काफ और बा और सीन। एक तबस्सा में जाए ना, ये वाला मस्तर से नहीं पता चलता, यहां से जाए
تو یہ آپ کا یہ بھی ایکسٹرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا ہے، تو کاف با اور سین 3 لیٹرز. صحیح ہے. تو اقتصب، یقتصبو، اقتباس اردو میں یوز ہوتا ہے. یہ سارے اردو، اشتہاد یوز ہوتا ہے، اقتصاب یوز ہوتا ہے، سب. اشتعال نہیں یوز کرتے. امتحان، یہ سارے باب افتعال سے ہی ہے یہ. اور یہ مصدر ہے، اردو میں مصدر یوز ہوتے ہیں، اور عربی میں ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے نا. اردو میں فعل یوز ہوتا ہے، ترجمے میں یوز ہوتا ہے، لیکن باقی تو ماضی اور مضارع تو نہیں آتا نا، اردو میں تو نہیں آتا. ہماری جان چھوٹی ہوئی. اگر بہت گرامر پڑھے تو پھر اس میں جا کے تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا. مصدر ہی یوز ہو رہا ہے، نون ہی یوز ہو رہا ہے زیادہ تر. تو یہ کیا ہے آپ کا؟ اختلفا، اجتنبا، اقتدرا، اقتبسا، اجتہدا، یجتہدو. مضارع کیا بنے گا؟ یفتعلو، یجتہدو. اقتصاب، اس میں کیا ہوگا آپ بتائیں، ماضی اور مضارع پڑھیں. اکتسب، یکتسب، اکتسابا. بن کے یا اقتصاب کہہ کے چھوڑ دیں. ابھی آپ کو چھوٹ جی ہے، جی لیکن جب تینوں ملا کے لکھتے ہیں پھر اقتصاب بن، 2 زبر جب ہاں ڈالتے ہیں نا تو پھر الف بھی ڈالنا پڑتا ہے. جی یہ جی عربوں جی کا طریقہ ہے، اور یہ سمائی ہے، جیسے ہم نے ان سے سنا ہے وہ ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرنا. اشتعل، یشتعل، ہاں. اشتعال. اور مشتعل کیا ہو جائے گا میم سے؟ مشتعل بھی تو مجھے بولتے ہیں نا، جن کی اردو اچھی ان کو پتا ہے اشتعال اور مشتعل. مشتعل کون ہوتا ہے؟ مشتعل اسم الفاعل ہوتا ہے مشتعل. اسم الفاعل. جی مشتعل الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، جی کیونکہ ہم نے یشتا اس سے بنانا ہے نا، تو اس کو میم میں چینج کریں گے. مشتعل، مشتعل. مشتعل وہ ہوتا ہے، پھر ہم اس کو ساکن، اردو میں یہ اعراب نہیں ہوتے نا، تو مشتعل وہ جی ہوتا ہے جو کہ اشتعال میں آ جاتا ہے نا. جی. اشتعال میں آنے یہ والا جو ہوتا ہے اس کو مشتعل بولتے ہیں، فلاں مشتعل ہو گیا. ٹھیک ہے. امتحنا، یمتحن، اس کو سامنے رکھیں، امتحان. امتحنا، یمتحن، یمتحنو. اور یہاں پر آپ نے امتحان. اپنا روٹ ورڈ ڈالنا ہے، یہاں پہ روٹ ورڈ ڈالنا ہے، یہاں پہ روٹ ورڈ ڈالنا ہے. یہ تا ایکسٹرا ہے. جی مضارع میں وہ حمزہ نہیں آیا، اس کی جگہ یہ ہے یفتحلو. تو امتحانا، یمتحنو امتحانن. اردو کا لفظ کبھی سوچا ہے کہ یہ اس طرح اور عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. امتحان. اجتماع، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے. اختیار، جی احترام، اہتمام، اعتراف، سب اردو میں آ رہے ہیں. انتشار، انتخاب، انتقال. انتقل، ينتقل ینتقل، انتقالا. انتقالا. انتشر، انتظر. ینتشر، اس کو بنائیں. اجتماع، اجتماع، یجتمع، اجتماعا. ہاں. اب یہ والے تو جو تھے بغیر وہ اس کے تھے نا تھوڑے، تو یہ اس میں یا آ گئی ہے نا، تو جی. یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خا تا رو. تا تو ایک باپ کی ہے، جی جی یہ بھی باپ کا ہے، تو پیچھے جی خا جی یا را رہ گیا نا. جی جی. کیوں نہیں سمجھتے خیال. بات کو؟ جی جی سمجھ آئی ہے؟ میں نے بتایا کہ اس میں جی فعلت جی آ رہا ہے نا، تو خا یا جی را جی ہوتا ہے. خا جی یا را خیر ہوتا ہے نا. جی. اور خیر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر. جزاک اللہ بھلائی نا استاذہ. خیرن. خیر، خیر کا بھلائی. مطلب ہوتا ہے جب باب افتعال میں آئے گا نا، اختیرا، یختیرو، اختیارن، تو وہ کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہو جاتا ہے اختیار. اختیار کیا ہوتا ہے؟ جیسے اختیار کو انگلش میں اختیار کیا یعنی کہیں گے؟ اختیار. آج ہمارے پاس اختیار ہے، ہم جو ایک چاہے possession کریں. possession ہے. نہیں نہیں، اس کو ہاں کیا کہتے ہیں پوزیشن. اختیار کو؟ ہمارے پاس کیا ہے آج؟
आज हमारे पास क्या, इंग्लिश का क्या वर्ड होगा, हमारे पास विश। इख्तियार है। हम जो विश। चाहे करें, दिल चाहे तो चॉइस नमाज चॉइस है। पढ़े हाँ ना पढ़े, हर हाँ वक्त हाँ सोते रहें। हाँ, इख- इख्तियार है। हाँ, हम बाख राइट्स, इख्तियार। लाइक हमारा राइट है, या हाँ, कोई भी लफ्ज। हमारा, अच्छा, हाँ। जब हम मर जाते हैं, हम्म, हमारा टाइम पूरा हो जाता है, तो उसके वक्त हम बेख्तियार हो जाते हैं। एक जी, चूंटी, एक छोटी सी चूंटी भी हम पे हावी हो जाती है। सही। उसको भी होती नहीं है कि हटा नहीं सकते। होती? हम्म। होती है। अगर हमारे पास इख्तियार होता तो हम अपने कपड़े उतारने देते, हम उनको दफनाने देते, नहलाने देते। अगर हम में इख्तियार होता, आज इख्तियार है तो हम किसी को हम्म हाथ नहीं लगाने देते। सही सही। बाद दफा कपड़े चेंज करें, कोई आए तो गुस्से होते हैं, क्यों हम्म आए मेरे कमरे में, हैं? सही। तो जी जी। आज हमारे पास इख्तियार है, लेकिन जब उस वक्त हम्म इख्तियार नहीं होता, तो फिर एक हम्म छोटी सी चूंटी भी आप पे। तो इख्तियार का हम्म इस्तेमाल सोच समझ के करें, वक्ती है ये। हम्म ठीक है ना? इसका लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा, अरबी का भी लफ्ज है इसमें, हमारे पास अरबी का भी लफ्ज है। अथॉरिटी है। दादा अथॉरिटी कहेंगे। अथॉरिटी कह लें, अथॉरिटी इंग्लिश का लफ्ज है। लेकिन इख्तियार जो होता है ना, वो एक अलग से ही लफ्ज होता है। जैसे इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में भी है, अभी चलिए मैं थोड़ा बताती हूँ, अगर मेरे ज़हन में आ जाता है तो। इख्तियार, तो इस इख्तियार, हाँ, मोहलत। मोहलत, मोहल्लत। ये जब मोहलत का टाइम है ना, ये इख्तियार है हमारे पास, वक्त मोहलत। अच्छा अच्छा इसको कुरान अच्छा। में एक और लफ्ज से भी बताते हैं। मोहल्लत। अच्छा, मोहलत तो समझ में आता है ना सबको, जो हमें मोहलत दी गई है, जब हमारी जैसे हम हम्म। कमरे इम्तिहान में बैठे हों, तो हमारे पास एक टाइम होता है कितने में हमें टाइम। पेपर करना है, उसके बाद हम्म पेपर ले लिया जाता है ना। हम्म वही बात हो जाती है ना। तो उस वक्त से डरें जब हम्म हमारे पास इख्तियार नहीं होगा, और एक छोटी सी चूंटी, कब्र का छोटा छोटा कीड़ा जो है ना, वो हमारे जिस्म को खत्म कर दे। आपको पता है, जब गर्मी अंदर होती है तो बॉडी को रखते हैं ना, तो वो आपको सब पता ही होगा कि आजकल है। लेकिन मुझे भी जब पहली दफा मैंने सुना था कि बॉडी फट जाती है गर्मी की वजह से, इसलिए तो जल्दी दफना देते हैं, गर्मी के मौसम में एसी में रखते हैं, फ्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टमक जो होता है ना, वो फट जाता है, तो वो बॉडी, तो स्टमक फट गया तो बॉडी भी रेजा रेजा हो गई, फिर वो उसके बाद फिर हर चीज उस पर हावी हो जाती है, शुरू से ही, जब से ही जान निकलती है हर चीज हावी हो जाती है। पहले इंसान हावी होते हैं, दफनाते हैं जाके मट्टी, मनो मट्टी तले दबा देते हैं। सोचा करें इन चीजों के बारे में। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा इख्तियार है, जिसके लिए मुझे वर्ड नहीं यूज करना आ रहा। तो इसका जो है इस्तेमाल सही करें, अपनी पावर का इस्तेमाल। इख्तियार देखें ना, साहिब इख्तियार भी कहते हैं ना, हमारे हुक्मरान जो हैं, जब उतर जाते हैं, उनके पास इख्तियार नहीं होता, तो उनकी क्या, कहाँ पड़ा हुआ इमरान खान है, क्या हालत है उसकी, इतना बड़ा लीडर। तो वो ये वाली चीज है। तो दुनिया में भी इस तरह हो जाता है, फिर मरने के बाद भी। तो साहिब इख्तियार को भी डरना चाहिए, जिसके पास जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो माँ है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो जो भी रिश्ता है, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, छोटे बहन भाइयों पे, वो इस इख्तियार को सही इस्तेमाल करें, अल्लाह से डरते हुए। इसी का नाम तकवा तकवा है। ठीक है, तकवा इसी को कहते हैं कि आपका इख्तियार जो है, उसका आप इस्तेमाल सही करें। तो खैर से है ये लफ्ज। खैर, खैर इसका रूट वर्ड जब इस बाब में आता है तो इख्तियार का मानी आता है। वैसे तो खैर का मतलब माल भी होता है, खैर माल को भी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि अगर मेरे पास इख्तियार होता, नहीं, मेरे पास गैब का इल्म होता, तो मैं अपने लिए बहुत सी खैर इकट्ठी कर लेता, और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचता। ये कुरान की आयत है ना, मुझे कोई भी नुकसान। अब खैर से यहाँ मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, वो ये तो नहीं कहा कि मैं माल जमा कर लेता। लोगों की नजर में तो ये होता है ना, इख्तियार हो तो माल जमा कर लो, जैसे इख्तियार में लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों का भी हथियार लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है ना, मैं खैर बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता हूँ, नेक अमाल। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम देखें,
बहुत सी चीजों पे नहीं होता, वो गुस्से में आ जाते हैं, बाज दफा हमसे कोई सही फैसला नहीं होता, ये सारी चीजें जो है ना। तो गैब का इल्म होता अगर हमारे पास, अगर हमें पता हो जाए कि हमने चले जाना है, हमारे पास इतना टाइम है, तो हम तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे ना, है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं, अल्लाह ने इसीलिए मौत का वक्त और क्यामत का वक्त छुपा दिया है, उसका फैसला अपने पास रखा है, उसका गैब का इल्म किसी को भी नहीं बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था कि मेरी मौत का वक्त कब है, किसी को नहीं पता था, और क्यामत की घड़ी कब है कुछ नहीं पता था। हाँ, निशानियां उनको पता थी, मैंने कल ही बात। तो इख्तियार, इख्तियारा, यख्तयिरु इख्तियारन, इस बाब में आएगा तो इख्तियार का मानी होगा, वरना खैर का मानी है, माल भी हो सकता है और खैर का मतलब भलाई भी हो सकता है। अच्छा, एहतरामा यहतरिमु एहतरामन, एहतमा, इसको करें। इहतमामा दो यहतमीमु मीम आगे ना, पढ़ना इहतमामा मुश्किल, जी एहतमामा, अलिफ नहीं आएगा ये वाला, यहतमीमु जी एहतिमामन, ठीक है ना। जी एतरफा, यातारिफु एतराफन, तरफन एतबरा, यताबरा एतब, याताबीरु यताबारन बिल्कुल। इख्तसरा इख्तसर, यख्तसिरु इसी से मुख्तसर जी बन जाता है, मुख्तसर, मुख्तसर जी बोलते हैं, मुख्तसर बात किया करो। मुख्तसर क्या बनेगा, इसमें फाइल या मफूल, मफूल मफूल जिसको मुख्तसर कर दिया गया हो। मुख्तसिर जी तो होता है जो मुख्तसिर इख्तिसार करने वाला हो, मुख्तसिर करने वाला हो, एक वो इसमुल फाइल होता है। मुख्तसर वो चीज, वो बात जिसको मुख्तसर कर दिया गया हो। इख्तसरा, रूट वर्ड क्या होगा, हा, स्वाद, रा, खास स्वादरा बाकी क्या क्या एक्स्ट्रा, ता भी और हमजा भी एक्स्ट्रा। जी इंतकमा, यंतकिमु, मुंतकिमुन इंतकामन होता है ना, मुंतकिमुन, जी इंतकाम जी लेने वाला, मुंतकिम, है ना। और मुंतकम जिससे इंतकाम लिया जाए, इसमुल मफूल बन जाता है, और इंतकाम मन मस्तर बन जाता है। इंतजरा, यंतजिरु इंतजारन, इंतशरा, यंतशिरु इंतशार। यंतशिर इंतशारा अब ये क्या है, इंतखबा हम्म, तखबा इसको, यंतखिबु हाँ, माजी बनाते इंतखाब हुए इसको निकाल देना है, इंतखबा यंतखिबु इंतखाबन, इंतकला यंतकिलु इंतकालन। तो ये आपका माजी है, इधर भी, इधर जबर है ऐन कलमे पे, इधर जेर है, बस इतना ही फर्क करना है आपने बनाते हुए। और ये इफ्तियालन, अगर दो जबर लगाते हैं तो फिर ये अलिफ भी ऐड हो जाता है, तीन अलिफ हो जाते हैं। अगर आप जी इफ्तियाल कहते हैं इस तरह, तो देखें कोई नहीं आया इसमें, है ना। आप जी इफ्तियालुन भी कह सकते हैं, फिर भी अलिफ ऐड नहीं होगा, अगर आप साकिन करते हैं तब भी अलिफ ऐड नहीं होगा। तो ये तो अब अंडरस्टूड बातें हैं सारी, ठीक है ना। ये पूरी गर्दान माजी की वैसी हुई हुई है। आपने पहला सीगा बना लिया इफ्तला के ऊपर, और फिर आगे अलिफ लगाते गए, वो लगाते गए, और ये ता लगा दी साकिन, फिर ता के आगे अलिफ लगा दी, और ये नून लगा दी। अब यहाँ से गर्दान बहुत माजी की आसान हो जाती है। ये जैसे हम रोड पे होते हैं ना, आहिस्ता 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 इशारे आ रहे हैं, लोग लेन्स चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जैसे रोड पे, यहां से आप हाईवे पे आ जाते हैं, इफ्तालना, इफ्तालता, इफ्ताल तुम आए, ये सुकून जब आ जाता है ना, फिर आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। सही है ना। जैसे गाड़ी में आप क्या जी लगाते हैं, वो क्रूज होता है, क्या होता है जो एक ही स्पीड पे कर देता है, किसी को पता होता। मैं अगर गलत लफ्ज बोल रही हूँ मैं, क्योंकि क्रूज क्रूज कहते हैं उसको जी। हाँ, उसको क्रूज कहते हैं। तो वो लगा देते हैं और फिर 120 पे ही आपकी गाड़ी जाती है। लेकिन हर जगह आप नहीं कर सकते, ट्रैफिक को देख के चलना पड़ता है ना। तो जहाँ पे आप देखें कि हाँ भाई बिल्कुल रोड खाली है और इतनी गाड़ियां नहीं है, वहाँ क्रूज लगाएं, आराम से बैठ के उसी स्पीड पे जाएगी, चाहे 100 पे लगाएं, 20। तो ये आपका माजी हो गया। देखें माजी की, देखें बड़ी ता आ रही है, तुमा, तुम, ये सारे नून, है ना, तुन्ना, ये सब आ रहे हैं, ये माजी की गर्दान है। अगर भूल गई है, फ़अला, फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, ये माजी की गर्दान। ये मुजारे की गर्दान है, यफ्ताइलु, यफ्ताइलान, इसमें आनी आ गया, इसमें ऊना आ गया, इसमें आनी, इसमें यफ्ता। ये वाली या याद रखनी है, ये हमेशा लोग क्या करते हैं, यहाँ से पीछे से ता ता करते करते यहाँ भी ता कर देते,
تو یہ نہیں کرنا. اگر یہاں پہ تا کر دی تو یہاں کیا کریں گے پھر آ کے؟ دو تا ایک جیسے سیدھے ہو جائیں گے نا. پھر جی تفتائلو تفتائلانی بولا کریں ان کو, ٹھیک ہے؟ تفتائلانی میرے اوپر نہ جی رہ کے, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے لمیٹڈ, اس میں میری اپنی اسٹوریاں ختم نہیں ہوتی. اب ہم کرتے ہیں خصوصیت. خصوصیت کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟ باب افتعال. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جس دیا فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے کرنا. اہتماما یا تمیمو اہتماما, مصدر بھی اس کا. اہمیت دے کر کرنا, یعنی اس کام کو اہمیت دینی. اہتمام اہمیت یہ ہوتا ہے نا. کوئی کام آپ اہتمام سے کب کرتے ہیں؟ جب مہمان امپورٹنٹ آتے ہوتی. ہو تو صفائی بڑے اہتمام سے ہوتی ہے نا گھر کی, ہے نا؟ کچن بھی اچھی ہوں طرح, واش روم, یہ وہ, ہے نا؟ تو کیونکہ اہمیت ہے نا, کرنا ہے. ویسے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, واجبی واجبی کر دو, ٹھیک ہے. تو اہمیت, جس کام کی اہمیت ہوتی ہے. کھانا بھی ہم تھوڑا اچھی طرح اہتمام سے بناتے ہیں. تو یہ چیزوں کو یاد رکھیں گے نا پھر. تو ویسے شاہین کے لیے تو یہ ہر باب ہی اہتمام والا ہوتا ہے. ہر ایک میں بول دیتی ہے یہ اس کی خاصیت اہتمام ہے. صرف اس باب کی اہتمام ہے جس میں آپ نے یہ تمامہ پڑھا ہے, باب افتعال. اس کے بعد باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے, وہ میں نے بتا دیا. جو حمزہ آتا ہے نا شروع میں ہی حمزہ, کیونکہ جب اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو یہ گر جائے گا, وقت تصبہ ہو جائے. اچھا, تو یہ ابھی قرآن مجید سے مثالیں ہیں اور یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. یہ کہاں پر مثال آتی ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کہاں آیت پر آتی ہے؟ الکرسی. آیت الکرسی میں. آیت الکرسی میں آتی ہے. نہیں نہیں. نہیں، سورہ بقرہ کا آخری رکو. آمن آخری آمن آیت, الرسول. رسول, آمن آخری رسول میں. آیت, ہاں آخری آیت میں سورہ آتی ہے. بقرہ کے آخری آیت. بہت پیاری ہے. اور اس کا اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے. رات کو سونے سے پڑھیں, نماز میں پڑھ لیں, دن میں پڑھیں, رات میں پڑھیں, بہت بڑا. یہ دو آیتیں دیکھیں, ایک نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ دیا. نماز زمین پہ بھی تو بتا سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ, عرش پہ بلا کے دیا. زمین پہ بھی وحی کی جا سکتی تھی نماز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا, نماز کو تحفہ دیا, اور یہ دو آیات دی, سورۃ بقرہ کی آخری آیات. سوچے کتنی, یعنی یہ بھی وہی کی جا سکتی تھی نا. اور کیا ایک اور تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا عرش پہ بلا کے. یہ دو تو سب کو یاد ہوں گے شاید. ایک تو یہ نماز, آیت الکرسی بھی. 5 آیت وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 کا جب ثواب دوں گا, چھوڑو گے تو 5 کا ہی عذاب ہوگا. یہ تھی تیسری بات. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی, جو ہمیں تحفہ ملا تھا, کہ اگر 5 نمازیں پڑھو گے تو, میں جیسے کہا ہے کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں, لیکن کم کراتے کراتے 5 ہو گئی ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کرائی تھی, جی. وہ تو بار بار موسیٰ علیہ السلام جا جا کے ان کے کہنے پہ جا جا کے کم کرا رہے تھے. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی 5 بھی. تو انہوں نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں جا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ندا لگائی, میں نے جو کہا ہے اس کے میں خلاف نہیں جاؤں گا. 5 نمازیں ہو گئی تمہاری, اور میں 50 کا جب دوں گا, یعنی 1 کا 10 کے برابر. تو یہ ایک نماز کا 10 کے برابر جو اجر مل رہا ہے نا, اور نہ پڑھنے پر 1 کا ہی گناہ مل رہا ہے. یہ والی تیسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. 1 نیکی لے کے آؤ گے تو 10 نیکی ہوں گے جب ثواب, اور اگر 1 گناہ کرو گے تو اسی کے مطابق سزا ہوگی. وہاں بھی کہہ سکتے تھے 10 گنا, لیکن نہیں کہا. 1 گناہ کرو گے تو یہ تیسری بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. یہ 3 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ملے تھے. صحیح ہے نا. تو اگر ہم نماز صحیح کر کے پڑھیں, ہم تو اقامت الصلاۃ کرتے ہی نہیں نا, ہم تو نماز کو پڑھتے ہیں رٹے طوطے کی طرح. تو پھر جب اقامت الصلاۃ نہیں ہوگی تو پھر معاشرے میں, بلکہ کیا اپنی باڈی میں بھی, اپنے آپ میں بھی کوئی چینج نہیں آتا. ہم بھی وہیں کے وہیں رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے ٹکرے ماری ہیں, ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم نے نماز قائم نہیں کی.
इकाम, इकाम जो है ना, इकामा का लफ्ज जो है काफ वाव मीम से है, और काफ वाव मीम का मतलब होता है कामा या कामू, खड़े हो जाना। इससे क्याम तो हम बना लेते हैं कि खड़े होकर नमाज पढ़नी है, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं होता जो इकामत सलाह का है। नमाज को कायम करो, घर बार दफ्तर हर जगह, वो जो इख्तियार है उसका सही इस्तेमाल करना, इकामत सलाह। आपके अंदर चेंजेस आनी चाहिए, नहीं आती तो नमाज बेकार। बुराई भलाई से, झूठ से, गीबत से, बाकी जितने गुनाह हैं, आंखों के गुनाह हैं, जो भी है, उनसे नहीं रोक रही तो फिर वो नमाज नहीं। तो यहाँ पर लहा मा का सबक, उसी के लिए जो उसने कमाया, व अलैहा, और उसी के खिलाफ है जो उसने कमाया। ये बुराई के लिए कहा जाता है और ये नेकी के लिए कहा जाता है। लहा मा का सबक, और जो बुराई करेगा वो उसके खिलाफ ही जाएगी ना, नेकी उसके हक में जाएगी, नेक अमाल। तो दुनिया से जो चीज ले जाने वाली है वो सिर्फ अमाल है, बाकी कुछ भी नहीं आप लेके जा सकते, नेक अमाल। तो जितना कर सकते हैं करें। अच्छी सोच करना भी, सोच को भी बदल लेना, जब आपकी सोच बदलती है ना तभी अमाल भी बदलते हैं। सोच को बदल ले, दिल बदल जाएगा। फिर दिल वो ये ना गोश्त का लोथड़ा है, जैसा वो होगा वैसे अमाल होंगे पूरी बॉडी से, क्योंकि खून तो पूरी बॉडी में गर्दिश कर रहा है। जुबान भी वही बोलेगी जो दिल में होगा। तो ये सारी बातें हमें पता है, बस थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर। तो कसबत क्या है, फिल्म माजी का कसबा से कसबत है ना। कौन सा बाब है? कसबत, अब मजीद फी में ना घुस जाना। नहीं, कसबा, कसीबा, फतहा। फतह, कसबा, यकसिबू, यकसिबून, तकसिबून आते हैं ना कुरान में। जी। तो दाद, बाब दाद हो गया ना। ताराबाई, अच्छा, दरबा या एक दरबा। तसबत, अब ये कौन सा बाब है? एक तसबत। यही इफ्तियाल वाला जो हाँ, हम कर रहे इफ्ताला। इफ्तियाल, हाँ, जी। इफ्ताअला, हैं। इक्तसब, यक्तसिबु, ये वाला ना, यक्तसिबु, हम्म, इक्तसब, ये वाला इक्तसबत। ये कौन सा सीगा है? चौथा। चौथा माजी, हिया। हाँ, तो अब ये मुन्नस के सीगे क्यों आ रहे हैं? जमीर पीछे कहीं जा रही है ना, हिया। जी, वो मुअन्नस कहाँ की जा रही जी है? तरफ। जी। किधर जा रही है पीछे? जब तक समझेंगे नहीं उसका मजा नहीं आएगा पढ़ने में दुआ का। इक्तसबा यक्तसिबु, जो उसने कमाया। पता नहीं उसमें है भी या थोड़ा पीछे है। ये पारा वन के एंड पे तो नहीं आता ये? पारा वन के एंड पे भी आती है ना ये वाली आयत। यानी नफ्स की तरफ जा रही वैसे है ये ना, नफ्सन लहा की मा वजह से कसबत वाले। हाँ, जी। देखिए, नफ्स अभी, मुअन्नस होता है ना, तो हाँ, नफ्स, नफ्स के लिए नफ्स हाँ जान की होती जमीर है ना, आती नफ्स के लिए नफ्स मुअन्नस होता है, उसका मतलब जान भी होता है। ठीक है। और जान, जिस जान ने जो भी कमाया वो उसके खिलाफ जाएगा या उसके हक में जाएगा, सोच ले। एक होता है रबा, करबा, करुबा से भी होता है ना। ये एक दो अबवाब से आता है। काफ राबा इससे भी आता है, एक तरबा यकतरिबु, करुबा से भी आता है, यकरुबु, करीबन। और एक और समिया से भी आता है, करीबा से भी आता है, यकरा। मैंने इसको पढ़ा था अगले दिन, दो अबवाब से आता है सुलासी जल्द के। एक तो करुबा है ना, करुमा वाला, ये सूरत बकरा की आखिरी आयत में आता है, ये वाला ना, हाँ वही हम कह रहे हैं। 286 में आता है। हाँ, उसमें भी आता है और वो पहले पारे के एंड पे भी आता है। मुझे थोड़ा सा वो अच्छा, भी याद आ गया। एक तरफ लिन्नासी हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों का हिसाब। हिसाबुहुम क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी, बनेगा क्या जुमले में? ओ सॉरी, फेल, तरह लिन्नास फाइल फाइल हिसाबुहुम। फाइल फाइल, बनेगा, क्योंकि पीछे फेल आ रहा है ना। जी, जी और उसका अगर जी, लिन्नास उसकी दो मुताल्लिक। पॉसिबिलिटी है, पहला सीगा और चौथे सीगे में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। जी, ठीक है। जो एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली थी कि हमने हिया जमीर को फाइल बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि पीछे नफ्स आया, उसकी तरफ जा रही है वो।
यहाँ से आयत नहीं शुरू हो रही, यहाँ से नहीं शुरू हो रही, पीछे आयत की कंटिन्यूशन है और उसमें क्या है, नफ्स आ रहा है पहले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम नहीं बना सकते क्योंकि इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूशन नहीं है। तो आपका पारा शुरू हो रहा है कौन सा, 17 पारा। 17। एक तरबा लिन्नासी, करीब आ गया लोगों के लिए, हिसाबु हम, उनका हिसाब है ना। हमें नहीं पता हम लाइन में कहाँ लगे हुए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, किसी को कुछ नहीं पता, बस लाइन में लगे हुए हैं। जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट डे, हम खुशियां मना रहे होते हैं, वहां से उसकी लाइफ कम होनी शुरू हो जाती है। ये कभी नहीं हम सोचते कि इसकी लाइफ जितनी ये लेके आया उसमें से रोज एक दिन माइनस हो रहा है, उसके जिस्म में से एक पार्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो अगर इस चीज को सामने रखें तो हमारे थोड़े अमाल भी सीधे रहे। एक तरफ माजी हो गया, लिन्नासी क्या है, जार मजरूर मुतालिक हो गया, ये फाइल हो गया। वहुम फी गफलतिन, वो है, वो हालिया हमने हाल में ही पढ़ी है। कहाँ पे पढ़ी है हालिया, वो जो हम लेसन 2 ये और सेकंड 6 का लेसन, पढ़, हाँ सेकंड उसमें लेसन पढ़, में। जी जी वो हालिया पढ़ा है। इसकी निशानी ये होती है कि इसके बाद हमेशा जमीर जो है मुब्तदा बन के आती है, इसम भी आता है लेकिन ज्यादातर जमीर आती है। वह होम जुमला इसमें आता है वो हालिया के बाद। वह हम और वो कौन, लोग, है ना। जी। अब जमीर क्यों आई है, क्योंकि पीछे है मौजूद, है ना, तब जमीर आई है। यहाँ जमीर को फाइल नहीं बना सकते थे क्योंकि पीछे कुछ नहीं था, आगे जी फाइल नास आया। फी गफलतिन, ये हो गया जार मजरूर मुतल्लिक, और ये क्या बनेगा, और ये जुमला फेलिया होके खबर, जुमला होम फेलिया, ये फेल और फाइल, फेल नहीं, इसमिया है ये जुमला। जुमला इसमिया है, ये मुब्तदा नहीं, बना है और ये मोरेदून इसम है। अच्छा, आप इसको बहुत मीम दूर से शुरू देख के में। आपने इसको फेल बना लिया, जुमला फेलिया होके खबर। ये तो नकरा खबर है और मुफरत खबर है, जी जी। नकरा है और मुफरद है और हाँ जी मरफू है, ठीक है। ये जी। फेल और फाइल नहीं है, ये रफा की हालत है, ये जमीर नहीं है, ये फाइल नहीं है, ये मैंने कितनी दफा बताया है। ये इसम है, अगर ये फेल होता तो फिर फेल और फाइल मिलके ये फाइल बनता और फेल और फाइल मिलके खबर बन रहे होते। सही है, तो यहाँ पे ये चीजें भी पक्की करनी है ना, ग्रामर को भी पक्का करना है। तो एक तरबा माजी है, इसी बाब से काफ रबा से एक तरबा बन गया, करीब आ गया, माजी है ना, तो एक करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब, और वो फी गफलतिन, गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं, राज बरते हुए हैं। मोरिद, बाब फाल से इस्मुल फाइल बन रहा है, आरदा योरिदू, मोरिदुन, और मोरिदून राज बरतने वाले सब गफलत में पड़े हैं, लोगों को पता ही नहीं, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया। हिसाब का वक्त, हिसाब का वक्त कब शुरू होता है, दुआ भी मांगनी चाहिए हर नमाज में, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। यसीरा। हासिबना कौन से बाब से है, मुहासबा, मुफाअला, मुफाअला। हासबा जी। युहासिबु, मुहासबन। मुहासबतन, हासबा युहासिबु, कौन सा बाब है, इधर जबर है इधर जेर है, पेश भी आ रही है, बाब मुफाअला। जब तक ये नहीं करेंगे ना ये, तब तक आपके बाप पढ़ने का फायदा नहीं। यू हासिबुन, अब हिसाब बन भी इसका मस्तर बनता है फियालन के वजन पे, फियालन के वजन पे हिसाबुन, हिसाब बन, और मुफाअला के वजन पे मुहासबा भी बनता है, ठीक है ना, हासबा, मुहासबा बन। और हिसाब तो हिसाब लगाते ही हैं हम, हिसाब का लफ्ज बीसी से आते हैं ना, हासिन बास, हिसाब का वक्त, हिसाबु हम मुजाफ मुजाफिल है, ये मस्दर है, यहाँ पे आके हिसाबु हो गया और हम हो गया, गफलतिन, मोरितुन। अच्छा, आगे है इज्तमा यज्तमिउ इज्तिमाअन, ठीक है। इसको हम देखते हैं कौन सी सूरा का पहचान सकते हैं। अच्छा, ये हदीस है,
اگر آیت ہوتی تو فوراً پہچانی جاتی ہے کون سی جگہ. ورجلانی تہابا فی اللہ. تہابا، اب یہ کون سا باب ہے؟ تہابا ماضی ہے نا یہ. دو آدمی تہابا آیا، تہابانی تھا نا، جی تہابانی نہیں ہوتا، یہ اصل میں ماضی کا صیغہ ہے تہابا. اگر نون گرا ہوتا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی، پیچھے کوئی گرانے والا ہوتا نا. یہ مضارع نہیں ہے، جی جی ماضی ہے یہ، جی ماضی کا مثنیٰ ہے یہ. تہابا یا اور تہابا، ٹھیک ہے نا. ورجلانی، اور دو آدمی، تہابا فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ویسے اجتماع سمیہ سے علیہ، اجتماع یہ بھی ماضی ہے، علیہ وتفرق علیہ، اسی پر وہ ملتے ہیں اور اسی پر وہ جدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پوری حدیث نہیں لکھی ہوئی، بس تھوڑا سا لکھا، میں بھی پوری ہو مجھے نہیں پتا، میں کیوں کہوں مجھے پتا. ورجلانی تہابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. دو شخص جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پہ جدا ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی خاطر ہی وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی وہ نفرت کرتے ہیں. اب اللہ کی خاطر نفرت یعنی کوئی چیز ناپسندیدہ ہے تو وہ جدا ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں تمہارا ساتھ دوں گا، جی جی ٹھیک ہے. اور اجتماع نیکی کے کاموں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا، اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں. اور تفرقہ یعنی نیکی کے کاموں میں وہ مدد کرتے ہیں اور برائی کے کاموں میں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تہابا کس سے ہے؟ ہا با با سے ہے، حب ہوتی ہے نا، حب، جی حب حب سے ہے تہابا. اور یہ کون سا ہے باب؟ یہ باب تفاعل ہے. تا بھی آ رہی ہے ایکسٹرا اور با بھی ڈبل ہو رہی ہے. جب یہ دو چیزیں آ جائیں، تا بھی آ جائے ماضی میں اور دو لیٹر بھی ایکسٹرا ہوں، تو یہ باب تفاعل بنتا ہے. تہابن اس کا مصدر بنے گا. اچھا، اغترف یغترف احترافا، یہ احترف یغترف، تو یہ اعتراف اعتراف کرنا ہو جاتا ہے. فاحترفوا بذنبہم، پس یہ تو ہم نے تازہ تازہ بھی سورہ ملک میں بھی پڑھا ہے نا، احترفا، اور یہ ماضی ہی ہے، نہیں ماضی فا آنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فتحرفوا بذنبہم. تو یہ باب کون سا بنا ہے؟ باب یہی والا باب ہے، احترفا یا ترفو، اعتراف. انتقما ومن آدا فینتقم، ینتقم اللہ منہ. اور جو کوئی کیا کرے گا؟ دہرائے گا، یعنی اعادہ کرے گا. آدھا، آدھا عین و دال سے مضارع کیا بنے گا؟ جیسے یو آزا آدھے یا وضو ہوتا ہے نا، فرق تو زال کا ہی ہے نا صرف. یعود، آزا یا جی جی وضو، تو اسی طرح یا اردو آدھا یا اردو ہے نا. تو جی اس کا اعادہ تن، وہ کیا مصدر ہوتا ہے اس کا، تو وہ کیا بنتا ہے؟ لوٹانا، یعنی اس کو ریپیٹ کرے گا، یعنی اس کو دہرائے گا. فین تکم، تو کیا کریں گے اللہ، اللہ فائل ہے، انتقم ینتقم، یہ ینتقم یہ من شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے. ینتقم اللہ، اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے. جو بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی گناہ ہے، اگر اس نے فرض کرو سود کی بات ہوتی ہے اور اللہ نے سود کا منع کر دیا، تو پھر اگر اس کو پتہ چل گیا اور وہ سود لے گا تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام. اچھا، اس کے بعد ازرا، ازرا کیا؟ عذر سے ہے نا، عذر بہانے کرتے ہیں نا. اب دیکھیں یہ یہاں پر آ رہا ہے یا تذرون، اب یہ بھی پارا شروع ہونے والا ہے. کون سا پارا شروع ہو رہا ہے یہاں پہ؟ 11th. 11 پارا شروع ہو رہا ہے. یا تذرون الیکم، وہ معذرتیں پیش کریں گے آپ کی طرف، یعنی وہ آ کے عذر بہانے کریں گے آپ کے پاس. اعتذرا یا تذرو اعتذارا، عذر پیش کرنا.
جب آپ کوئی کام نہیں کرتے نا تو پھر آپ اس کا بہانہ بھی لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں کیا، بہانے بناتے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ہجرت نہیں کی تھی، ان کو ہجرت کرنی تھی اور یہ نہیں گئے تھے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جنگ ہی نہیں ہوئی. کون سی جنگ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ؟ مس بدر آتی؟ نہیں، بدر نہیں. بدر تو پہلی تھی. ایک جنگ تھی جو آخری جنگ تھی، اور اس میں سب کو جانے کا حکم تھا، کوئی کسی نے بھی خندق. پیچھے نہیں رہنا تھا. آخری جنگ. ہسٹری پڑھا کرے نا، سیرت پڑھا کرے. مس یا یہ تصویر. جگہ میں کنفیوز جاتی انشاءاللہ ہوں. کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو سیرہ بھی پڑھاؤں گی، اس کے ٹیسٹ بھی کرواؤں گی، کچھ انشاءاللہ. کرواؤں گی. اس سے بھی آپ کا بہت نالج بڑھتا ہے، ٹیسٹ کرنے سے، فل ان دا بلینکس، یہ وہ. جی جی. تو اس میں دو کتابیں، ایک تو سیرت النبی کی دو کتابیں، میرے پاس دونوں ہی ہیں میرے خیال. ایک نام یا میرے سامنے جب تک نہیں ہوں گے نا، بہرحال. تو ایک تو رحیق المختوم ہے نا، بہت فیمس کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب وہی ہے. دونوں سیم ہی ہے. ایک اور کا بھی نام یاد نہیں آ رہا مجھے. اچھا بہرحال، تو یہ جنگ تبوک تھی نا، تبوک. جنگ تبوک آخری جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سخت گرمیوں کا موسم تھا، تو یہ حکم ہوا تھا کہ سب نکلو. قحط کا زمانہ تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، سخت گرمی تھی، اور سفر بھی لمبا تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دے دیا، ہر کوئی، چاہے کوئی بوجھل ہے، کوئی ہلکا ہے، کسی کے پاس سواری ہے یا نہیں ہے، کوئی عذر بہانہ نہیں، سب کو نکلنا ہے، چاہے ڈنڈا لے کے نکلنا ہے. کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے ادھر، روم کا، رومی تھے اس طرف. تو جتنے بھی ہیں، لیکن کچھ نے عذر بہانے پیش کیے. تو جب واپس آئے، جی جنگ بس تو ہوئی یاد آ نہیں. گیا اس میں. دو ہاں صحابی بھی تھے اس میں جو جو ہے نہیں جا سکے تھے، اور پھر ہاں، اللہ تین سبحانہ تھے، تعالیٰ نے تین تھے، تین تھے. ان کو معاف کیا تھا پھر ہاں کافی ہاں. وقت کے بعد، ایک معاشرتی ایک کو بائیکاٹ کے معاف کر بعد. دیا گیا تھا، اور دو کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. جی جی جی. تو جب ملتوی کر تفسیر، دیا تھا دو کا. ہاں، کبھی کوئی ٹائم ملے نا، تفسیر کی کتاب کوئی لے کے بیٹھ جایا کر. اب تو ایپ میں بھی آ گئی ہے نا تفسیر، تو وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تفسیر جتنی بھی ہے، پورا خلاصہ ہوتا ہے تفسیر کا، بڑے بڑے والیوم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، ایپ میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کبھی میں شیئر کروں گی نا تو انشاءاللہ. تو یہ ہے جنگ تبوک. اس وقت یہ جب واپس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے نا. ان کو آتا دیکھ کے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا، ڈنڈے اور سوٹیاں، تو اندر سے باہر ہی نہیں نکلے، تو جنگ ایسی فتح ہو گئی. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. بس ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اور ان کو الگ الگ کرنا تھا نا. تو بہت سے منافقین جو تھے وہ پھر عذر بہانے کرتے ہوئے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس، عذر بہانے کرتے ہوئے، ایکسکیوزز پیش کریں گے آگے کہ ہم کیوں نہیں گئے. تو ہر ایک ایکسکیوز تو سچا نہیں ہوتا نا. اچھا، اب باب افتعال کا خصوصی قاعدہ، جس طرح ہم نے پڑھا تھا، کس باب کا؟ باب تفاعل اور تفاعل کا خصوصی قاعدہ پڑھا تھا. وہ کیا تھا کہ یہ دال زال زئی، دیکھیں آپ کو پڑھانے سے مجھے لفظ کبھی بھی یاد نہیں ہوتے تھے، یاد ہوتے. اب اس میں آگے تا اور بھی ہیں. تا سا. وہ تا زا تو آگے، ہاں، تا سا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تا سا آگے، صاد، تا سین، زوا. سین شین، یہ جی 11 ہیں. سین شی. دیکھیں یہ ایک جیسے ہیں، جوڑیے جوڑیے میں زارا. مخرج. اچھا یہ تو ہو گیا. اور صاد زواد تازو. توازا، یہ 11 حروف تھے. اگر یہ حروف فا کلمے میں آ جاتے نا، ان دو ابواب کے، تفاعل میں بھی اور اس میں بھی، تفاعل میں بھی، فا کلمے میں اگر یہ لیٹر آ جاتے ہیں تو جو ہوگا نا، جو باب کی تا ہوگی نا، وہ بھی انہی لیٹرز میں چینج ہو جائے گی. باپ کی تا ہوگی، دونوں میں تا آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہ دونوں کی تا جو ہے وہ ان حروف میں چینج ہو جائے گی، اور پھر دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو. تو یہ تو ان دو ابواب کی بات تھی. اب باب افتعال کا خصوصی قاعدہ.
ٹھیک ہے، تو یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے جو میں زیادہ یوز ہونے والا ہے میں پہلے بتا دیتی ہوں. جیسے یہ والا ہے نا، اے بتقا، اے بتقا یا یو تقیو. ٹھیک ہے نا، یو تقیو. اس کا روٹ ورڈ کون سا لفظ بنتا ہے؟ کوئی بتائیے، کوئی ایک لفظ اس سے بنتا ہو، اس باب سے. واو کاف یا روٹ ورڈ کس کا ہوتا ہے؟ مفروق مضاف، مفروق مضاف نہیں، نہیں. متقین، ہدن للمتقین. متقین، متقی ہے نا، آتے ہیں نا لفظ قرآن میں کہ نہیں آتے؟ وہ اسی سے بنے، وہ کاف یا سے. وہ کاف یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون وقایا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے نا، بچنا، بچانا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے، جب یہ باب افتعال میں آتا ہے، ابتقیا یا تقیا، یہی ہوتا ہے نا ماضی، افتعل، افتعل، ابتقیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو واو ہوتی ہے اس کو تا میں چینج کر دیتے ہیں. یہ دو تا بن گئے اور پھر ان دونوں کو مرج کر دیا. مرج کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے، پہلے ساکن ہے پھر زبر ہے تو اتقا بن گیا. یہ سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے قرآن میں. اس لیے آپ ذرا یہ روٹ ورڈ ڈالیے گا کتنی بار یہ قرآن میں لفظ آیا. میں کل نماز کے بارے میں پڑھ رہی تھی، 600 مرتبہ اقام الصلاۃ کا ذکر آیا، 600 مرتبہ. اتنی بار اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز، اور ساتھ زکوٰۃ کا بھی کئی دفعہ حکم ہے، بعض دفعہ ویسے آیا. تو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں نا. اور یہ واو کاف یا سے اگر آپ ڈالیں تو پتہ چلے گا کتنی آیات ہے قرآن مجید میں جو تقوی کے اوپر ہے. تقوی اسی سے بنتا ہے نا، تقوی اختیار کرنے والا. متقی کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے اپنے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا. وہ کاف یا کا مطلب بچانا ہوتا ہے نا، نون وقایا، پروٹیکشن کا نون. الف وقایا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ماضی بن گیا افتعال کے وزن پہ. تو اب یا سے پہلے زبر ہے تو وہ کھڑی زبر پڑی جاتی ہے، کھڑی زبر بنا دی جاتی ہے، تو اے وہ تقایا بن گیا. حرف علت متحرک، زبر آ رہی ہے، پیچھے زبر ہے، الف میں چینج کر دیا اور یا کو باقی رکھا گیا. یا کو باقی رکھ دیں، یا کو ہٹا دیں گے تو لفظ بگڑ جائے گا نا. تو اتقا بن جائے گا. واو کو تا میں چینج کیا، دو تا ہو گئے، اب ان کو مرج کیا تو اتقا بن گیا. پھر یو تکی یو، یہ یف کیا ہے؟ یفتعلو. یہ تو افتعل ہے نا، تو یفتعلو. تو ابھی میسج آ گیا موسیقی والوں کا، ہفتے کو بھی بچوں کو دے دو. یفتعلو، جب اس میں آپ واو کا یاد ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یو تکی یو، یو. اور پھر یا پہ پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ رول ہے. تو یو تکی بن جائے گا. اور پھر جب آپ نے واو کو تا میں چینج کیا، باب افتعال، باب افتعال میں یہ جو واو ہوتی ہے نا، یہ کس میں چینج ہوتی ہے؟ تا میں چینج ہو جاتی ہے. رول کیا ہے ابھی بتائیں گے، بتایا، ہاں یہ بتایا ہے نا اوپر. باب افتعال میں فا کلمہ اگر واو یا ہو، باب افتعال میں فا کلمے کو دیکھیں روٹ ورڈ کا. فا کلمہ جو ہے وہ واو یا ہو تو اس سے تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مدغم کر دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اسی کو، فا کلمہ آپ کا کیا ہے؟ واو ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ یا ہے. اب باب افتعال میں جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم تا میں چینج کر دیتے ہیں، دو تا اکٹھی ہو جاتی پھر مرج کر دیتے ہیں. فا کلمے کو ہم اس کو
ता में चेंज करते हैं, दो ता इकट्ठी होगी मर्ज होगी। यहाँ पर भी ऐसे है, यऊ तक की यू, और फिर जब आपका ये वाला वाव भी ता में चेंज हुआ तो यत, दो ता इकट्ठे हो गए, फिर इनको मर्ज किया तो यत्तकी बन गया। यत्तकी यू ही बनता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले जेर साकिन कर। अच्छा, अगर या हो फा कलमा, अगर या हो बाब इफ्तियाल में, पहले तो वो था अब या है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो बाब इफ्तियाल का क्या होता है, इसमें क्या लिखा है पढ़ लें दोबारा। फा कलमा अगर वो या हो तो उसे ता में तब्दील करके बाब इफ्तियाल की ता में बदगुम कर, तो उसको भी ता में चेंज कर दिया जाता है, फा कलमे को भी ता में चेंज कर दिया जाता है। तो आपका या क्या है, वो आपका फा कलमा है। अब आपने इसको क्या करना है, पहले तो आपने इफ्ता अला बना लिया ना, इत्तसरा बना लिया, इफ्ता अला। अब आपने इस फा कलमे या को भी आपने ता में चेंज किया, दो ता इकट्ठे हो गए तो मर्ज कर दिया, इत्तसरा। अब वो क्या, अब मुजारे में भी ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, चाहे मर्ज करें, दोनों तरीके से पढ़ा जा रहा है ना, तो जरूरत नहीं है इतना। ये वाला नहीं पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ना मुश्किल था तो इसलिए हमने ये चेंजिंग लाई है। इसको मर्ज करके पढ़े या ऐसे पढ़ने चलेगा। अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं, इसमें तो मर्ज करना है, इसमें तो मस्ट है मर्ज करना। इसमें ये आपके पास इख्तियार है, इतना सारा पढ़ लें या इतना सारा पढ़ लें। अब यहाँ पर क्या है, यही तसिरू हो गया यफ्ताइलू। तो आपने क्या करना है, इस या को आपने, ये वाली या जो है ना रूट वर्ड की या, इसको आपने ता में, फा कलमे की या जो है उसको आपने ता में चेंज किया, तो ये फिर दोनों ता को मर्ज कर तसिरू बन। ये क्या कह रहे हैं, वाव की तब्दीली लाजमी है जब या की तब्दीली इख्तियारी है। वाव की तब्दीली जो थी वो लाजमी थी, उसको ता में चेंज करना है। लेकिन इसको आपने, या की तब्दीली लाजमी नहीं है कि आप ता में चेंज करें, ए तसरा भी पढ़ सकते हैं, यही तसरू भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आपने लाजम इस वाव को ता में चेंज करना है, ये बताया गया। फिर उसके बाद अखजा, अखजा भी बिल्कुल उसी तरह ही है। जब बाब इफ्तियाल से आता है तो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है। बाब इफ्तियाल में जब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुरान मजीद में बहुत यूज होता है, ये वाला भी, और ये ऊपर वाला ये वाला भी बहुत यूज होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, जब बाब इफ्तियाल से आता है तो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है। मसलन क्या करना है, आखाजा है तो इफ्ता अला। अब हमजा, इधर रूट वर्ड में भी हमजा आ रहा है, दो हमजे इकट्ठे हो रहे हैं, एक बाप का हमजा है और एक ये फा कलमे वाला हमजा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इफ ताला, दो हम, एक फा कलमे का हो गया, एक दूसरा हो गया बाप का हो गया, तो ये दो हमजे इकट्ठे हुए। अब इनको क्या करना है कि दूसरे हमजे को ता में चेंज करना है, फा कलमे के हमजे को ता में चेंज करना है, दो ता इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये इतना खजा होता है उस तरह बनता है। आप लोग सोचते हैं ना कि ये कहाँ से आ गया, इतना खजा में दो ता कहाँ से आ गए, सोचते हैं कि नहीं सोचते। रूट वर्ड तो आपका ये है जी ना, लेकिन ये दो ता कहाँ से आ गए, ये सोचते हैं ना। रूट वर्ड ये है तो चलो, बाब इफ्तियाल में तो एक ता होती है, तो ये दो ता कहाँ से इकट्ठे हो गए, तो कहाँ से आई है दूसरी ता, मुझे बताएं। रूल के मुताबिक चेंज। इसका हाँ, रूल क्या था, जी फा कलमे के, फा कलमे को भी ता में चेंज कर देते। चेंज कर देते। तो यहाँ पर हमजा था फा कलमा, तो उसको हमने ता में चेंज किया, तो दो ता इकट्ठे हो गए ना, एक सुकून वाला और एक जबर वाला, फिर उनको मर्ज कर दिया। मुजारे में देखें तो मुजारे में यफ्ताइलु है ना, यफ्ताइलु, फा कलमा हमजा है, या अलामत मुजारे है, और ताइलु यफ्ताइलु, सही है ना, जी, यफ्ताइलु। हमजे को चेंज किया ता में, हाँ, हमजे को ता में चेंज किया, दो ता हो गया, फिर उनको मुझे तखिज़ु बना। मर्ज कर दिया। तो इसमें बहुत, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैं कहती थी अच्छा ये क्या हुआ है, इसमें तो कोई ता नहीं है, अगर यहाँ ता हो तो चलो डबल ता हो जाती है यहाँ पे आके, तो ये क्या, तो ये हमजा भी जो होता है ना बाब इफ्तियाल में आके वो भी ता में चेंज हो जाता है खजा का। बस इसको इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल में काफी है, फिर ज्यादा हो जाएगा
ऊपर वाले जो है वो मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी। ठीक है, जी क्योंकि मुश्किल हो जाएगा फिर सबके लिए। जी एक टाइम के बाद आप लोग भी बोर होने शुरू हो जाते हैं ना। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी। वो जो मैंने अभी दो पढ़ाए हैं ना, एक मैंने पढ़ा है अगर वो कलमा आ जाए या कलमा आ जाए, फा कलमे में वो आ जाए या आ जाए, तो उसको आपने क्या करना है, फिर उसको ता में चेंज कर देना। हाँ में चेंज कर देना। और अगर बाब इफ्तियाल में ऐसा लफ्ज आ जाए जिसमें हमजा आ रहा है, तो उस हमजे को भी ता में चेंज कर। ये दो मैंने आज आपको पढ़ाया है। और बाकी कुरान की आयतें मैतें जो भी की है ना वो हमने कर ली है। ये मैंने ठीक आज पढ़ाया आपको। ये देखें, इसको गौर से एक दफा फिर दे। बाब इफ्तियाल में फा कलमा अगर वाव या हो, यानी रूट वर्ड में अगर वाव या आ रही है फा कलमे में। जी फा कलमा कौन सा होता है, पहला वाला होता है। पहला वाला। मिडल में ऐन नहीं, लाम नहीं, फा। फा कलमे में वो या हो तो उसे ता में तब्दील करके बाब इफ्तियाल की ता एक होती है ना, बाब इफ्तियाल में इफ्ता अला की ता होती है ना, जी तो जी इसको भी ता में चेंज कर दिया, दोनों ता को मदगम कर दिया। मिसाल इसकी सबसे बड़ी ये वाली है। और ये यहाँ पे ये आपका फा कलमा है सुकून वाला, ए तकाया। ठीक है, वो को आपने ता में चेंज किया, दो ता इकट्ठे हुए, मर्ज हो गए। मुजारे में भी ऐसे ही है। फाकल में ये वो है, अभी तक वो ये, क्योंकि इसी का मुजारे बना रहे हैं ना भैया, इसी का मुजारे बना रहे हैं, माजी बनाया है मुजारे। अब ये यू तक की यू, अब क्या करते हैं, इसको आपने किस में करना है, ता में, दो ता हाँ इकट्ठे हो गए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस ये है कि पहली दफा फिर यहाँ पर ये फा कलमा आपका या आ रहा है। ये दो ही हरफ इल्लत होते हैं ना, हरफ इल्लत तो जो दो ही होते हैं। जी तो फा या है। कलमे पे आने वाले हाँ जो हाँ, ये दोनों फा कलमे में आएंगे तो फिर क्या जी होगा, उसमें आपने उस ता में चेंज हो कलमे जाएगा। को आपने ता में चेंज करके दो करके, यह आसान था इसलिए मैंने आज बता दिया। मैंने कहा चले कुछ उसको हम बाद में करेंगे, एक क्लास लेनी पड़ेगी मुझे उस पर। वो की तब्दीली लाजमी है जब या की तब्दीली। अब वो कह रहे हैं कि वो की तब्दीली, वो अगर आ जाए ना फा कलमे में तो वो तो लाजम तब्दील होगा ता में। लेकिन अगर या आ जाए तो फिर उसको ऐ तसरा भी पढ़ सकते हैं, यही तसेरु भी पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं है उसको चेंज करना। किस में, ता में। ता अगर में करते हैं तो भी सही है, नहीं करते तो भी सही है। वाव को चेंज करना, या को नहीं। वो कर सकते हैं मगर वाव को लाजम जरूरी नहीं। करना है, या को नहीं करना। ऐ तसरा भी पढ़ लें, या तसरु पे, क्योंकि पढ़ा जा रहा है ना। यहाँ तो इब्तका पढ़ना मुश्किल, जहां पे अरबों को मुश्किल लगता है ना पढ़ना, उनकी जबान रुकती है, शकल आता है पढ़ते हुए, वहां पे वो हर्फ को चेंज कर देते हैं या हरकत को चेंज कर देते हैं। तो उनके रूल्स को फिर हम फॉलो करते हैं। तो अखाजा में फिर आपका क्या है, हमजा आ रहा था तो ये भी पढ़ना मुश्किल हो रहा था ना। जी जब दो हमजे इकट्ठे होते हैं तो पढ़ना मुश्किल होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, बाब इफ्तियाल में अगर ऐसा हो ना, ये बाब इफ्तियाल की बात हो रही है, अगर बाब इफ्तियाल में ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरे हमजे को हम किस में चेंज करते हैं, ता में ता चेंज करते हैं। ता में चेंज कर। अगर बाब इफाल में ऐसा हो रहा है ना, जी बाब वो हमने जैसे पहले किया। आमना होता है ना, जी जी दो हमजे आ जाते हैं ना एक रूट वर्ड का, जी अफ अल्लाह के वजन पे, आमना, तो उस वक्त हम ता में नहीं चेंज करते, क्योंकि ये बाब इफ्तियाल नहीं है, ये बाब इफ़ाल है। तो जी उस वक्त हम क्या करते हैं, दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हर्फ में चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं। अगर पीछे जबर है तो इसको अलिफ में चेंज करेंगे, पीछे खड़ी पेश है तो खड़ी इसको जबर आ वाव जाए। में, पीछे जेर है तो इसको या में चेंज कर। अब जबर है तो इसको अलिफ में चेंज करेंगे, दो अलिफ इकट्ठे हो गए, अब इनके ऊपर मत डाल के आमना बना लें, है ना। मद भी डाल सकते हैं, जबर खड़ी जबर भी डाल हाँ, सकते खड़ी जबर भी, आमाना भी। तो बस ये चीजें अब समझ आ रही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आपको आ रही है ना तो सबको आ रही है, क्योंकि आप सबसे लेट आई हैं। ओके जी जनाब। और अरूबा, क्या हाल है आपके, आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपकी समझ दुआ आ रहा है। है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जी आपके जब ये मजीद फी शुरू होगा तो आपको फिर वो पीस ऑफ केक लगेगा, चाहे आप कितनी भी जी यूनिवर्सिटी में अभी भी बिजी हो, ऐसे ही लगता एग्जाम है। हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, आप आराम से कर लेंगे। जी उस्ताज़ा मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है, कुछ नया नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बस शुक्र पॉलिश है। हो जाता है। और देखें कितने लोग आके फिर वो नहीं आए, है ना। और कितने लोगों ने जरूरी नहीं समझा।
हालांकि क्लास मैंने शुरू की थी तो आपके पूरे मैं ग्रुप में डालती थी, अपने लेक्चर्स भी डालती थी और मैं ये भी डालती थी कि मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं पिला सकते ना पानी। पानी सिर्फ प्यासी को पिलाया जा सकता है, खाना सिर्फ भूखे को खिलाया जा सकता है। जिसको तलब ही नहीं है उसको तो अल्लाह भी बेनियाज है ना, वो भी नहीं करते कुछ, फिर उसके कुछ कर ही नहीं सकते अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला भी उसको देते हैं जो तड़प वाला होता है, ठीक है। तो तड़प हो तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते भी बना देते हैं। आपको अल्लाह ताला ने टिका दिया यहाँ पे, आपका दिल ठुक गया। अब बाकी लोग जी करेंगे ना उस्ताद। जरा लेक्चर सुन के तो उनका कुछ समझ नहीं आना उनको कि क्या हो रहा है। बाकी लोग भी तो करेंगे, या तो वो पहले से पढ़े होते हैं, ये तो वो जल्दी जल्दी फिर अपना लेक्चर सुन के टेस्ट कर लेते हैं मेरे जैसे। तो या फिर जो होते हैं वो लेक्चर सुने बगैर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं ये वाले टेस्ट। बाप जरा ना थोड़े ट्रिकी हैं थोड़े से, मगर इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि टाइम लगता है हर चीज हाँ को। जी जब पिछली चीज बिल्ड होती है, पक्की होती है ईंट, तभी मिस्त्री दूसरी ईंट रखता है ऊपर, जी ठीक है, कच्ची पे नहीं रखता। देखिए ज़हन में लाएं कि घर बन रहा है, चार दीवारी बन रही है, पहले बुनियादें बनी है, बेस बनी है, बेस को मजबूत किया गया। बेस अच्छा होगा तो फिर इमारत अच्छी होगी, कमरा अच्छा बनेगा। उसके बाद जब वो ईंट रखता है ना तो वो एक दिन में पूरी दीवार नहीं बना के चला जाता। क्यों नहीं बनाता कि एक ही दिन में पूरी ईंट बना पूरी दीवार खड़ी कर जाए। जैसे सीमेंट को पक्का करते हैं, पानी डाल के उसको कितने दिन सुखाते हैं, फिर डालते हैं पानी, फिर उसको पक्का करते हैं। आप जरा ज़हन में लाएं कि वो चारों तरफ से बना के ला रहा होता है पूरी दीवार, एक एक ईंट रखता जाता है, पूरी चार दीवारी पे रखता है। और जब पहली ईंट पे आता है, जो पहली ईंट रखी थी तो वो सूख चुकी होती है, उसके ऊपर फिर वो क्या करता है, दूसरी ईंट रखता है। अगर वो गीली के ऊपर ही रख देगा और पूरी दीवार सीधी खड़ी करके चला जाएगा, गीली पे ही रखता जाएगा, दूसरे दिन आएगा दीवार तो नीचे पड़ी होगी ना। तो इल्म का हासिल करने का भी यही तरीका है कि वो आपका पहली ईंट पुख्ता होती है, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट लगती है। जब तक वो पुख्ता, जितनी जल्दी आप पुख्ता कर लेंगे, कुछ लोग मेरी क्लास में बहुत जल्दी पुख्ता कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं कहते हैं ठीक है देखा जाएगा, फिर एक दफा दिमाग खपाएगी, ये आएगी पढ़ाएगी ये करेगी, है ना, और फिर हमें आस्ता आस्ता आ ही जाएगा। तो फिर वो इसी तरह चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सही है। तो जितना इसको आप टाइम देंगे उतना जल्दी हो जाएगा। और फिर भी जितना भी टाइम दें, जितना भी दें, एक टाइम लगता है उस ईंट को सूखने में, एक टाइम लगता है, उसको चाहिए टाइम, सही है। ऐसा नहीं कि जल्दी से सूख जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पूरा वो आता है ना कमरा का पूरा करके, तब वो चक्कर तब वो आता है। और कमरा कितना बड़ा होता है, छोटा सा भी हो तो आते आते टाइम लगता है ना, तो तब तक वो सूख चुका होता है। तो ये वाली मिसाल मैं देती हूँ स्टूडेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक लफ्ज पढ़ लेते हैं, वो की तब्दीली लाजमी, जब इसमें भी ये हो गया था आखाजा में, ये मैंने पढ़ा दिया, सब हो गया, ठीक है। फी अमानिल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम खैरन अस्सलाम कसीरा वर्हमतुल्लाहि उस्ताद। वबरकातुहू। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपको बहुत अजर दे, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह आमीन नसीब करे। आमीन। आपको भी वैयकुम वैयकुन्ना वअंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ओके, क्लास आप लोगों से ही होती है ना, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती। मेरा सवाब भी आपके जरिए से ही है ना, तो मेरे सवाब का भी आप ही बनते हैं। तो आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखती हूँ, यही है बस। ओके, ये मान, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह